वज़ीर IT तारक रामाराव ने सुल्तानपुर में तिब्बी आलात के यूनिट का इफ्तिताह किया। SMT तिब्बी आलात बनाने वाली बड़ी कंपनी है। ये कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए 530 करोड़ रुपए सर्फ कर रही है। हैदराबाद के यूनिट में स्टंट की तैयारी का काम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना फार्मा शोबे की बरामद में अहम रोल का हामिल रहा है। दुनिया की 1/3 वैक्सीन हैदराबाद में तैयार की जाती हैं। My compliments to you, to the entire SMT family, on actually completing the project and launching your phase 1 today. And indeed, it is my pleasure to be here amidst you on this important day that marks another milestone for not just SMT, but also for the Medical Devices Park in Telangana in Sultanpur. I'm truly honored and delighted to be inaugurating this Asia's largest stent manufacturing and research and development facility at SMT today. अगर एक गरीब आदमी को अगर अफोर्डेबल मेडिसिन और अफोर्डेबल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस बनाने का अगर आदेश आज भगवान ने अगर इस नाम पे अगर इस रूप में मुझे अगर दिया तो मैं जरूर ये चैलेंज में उठाऊंगा। तो सर, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड द एंटायर टीम। द एग्जांपल यू गेव इज अमेजिंग। आपने कहा कि एंजियोप्लास्टी बैक इन 98 व्हेन एसएमटी गॉट स्टार्टेड वाज अराउंड कॉस्टिंग अराउंड 6 लाख रुपीस, एंड टुडे आफ्टर 22 plus or 24 years, in spite of all the inflation like you mentioned, it has come down to less than 1 lakh, and that's largely due to indigenous manufacturing, indigenous technology and indigenous innovation by SMT and your colleagues. My compliments to you, sir. I would like to, of course, take this opportunity also to compliment my team, because when we launched this park in 2017, I had asked my team to identify, large Indian players who could potentially come into this park and who could set the tone, who could set the benchmark for the rest of the Indian industry to also follow. After extensive analysis and research, I was told that SMT is growing fast, has the potential to become a market leader, and more importantly, is considering a global expansion with capital infusion from Samara Capital. We immediately reached out to SMT through Samara Capital in November 2017, and a week later, their entire team was in Bombay. My entire team was in Bombay to meet them. We followed up diligently and aggressively and got SMT's team, which was busy with their global clinical trials then, to visit Hyderabad in March 2018. All of these efforts ultimately fructified into the project announcement on October 2nd, Gandhi Jayanti 2018, and inauguration of their Asia's largest campus in Hyderabad today in 2022 on April 15th. As a demonstrable, proactive approach from this government under the visionary leadership of Honorable Chief Minister Shri KCR Garu, I consider this as one of our big successes, using a scientific approach and concerted efforts to attract companies with the right set of capabilities to build a vibrant ecosystem in Hyderabad, and we will continue to do so. Almost 80% of medical devices in India that are currently used are being imported. मैं आपके तरफ से और मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के तरफ से मैं भारत सरकार के पास जाऊंगा, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, और ज़रूर मैं हिंदुस्तान के हित में, भारत के हित में बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि अगर ये डिपेंडेंसी अगर कम होगा, 80% से अगर हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है अगर वो कम होगा, तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर भी कम होते जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि हमें थोड़े पॉइंटर दीजिए, तो आइडेंटिफाई करके बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने हैं। Let me also compliment you, sir, and your able team for this impressive and massive facility, phase 1 of which has been developed with an area of about 2 lakh square feet, featuring total of 15 clean rooms and with a production capacity of 3 lakh balloon catheters per year. बंजारा हिल्स के ख्वाजा नगर में रमज़ान तोहफे की तकसीम अमल में लाई गई। मेयर हैदराबाद GHMC के हाथों इन रमज़ान तोहफ़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर TRS के कायदीन की जानिब से मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी को तहनीत पेश की गई। मेयर ने तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद भी दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने आज शहर में निकाले जा रहे हनुमान जुलूस की रूट्स का तफसीली मुआयना किया।
انہوں نے اعلیٰ پولیس عہدیداروں سے مختلف مقامات پر جلوس کے انتظامات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا اور مختلف ہدایات بھی دی۔ اس جلوس کے ضمن میں وسیع تر پولیس بندوبست کیا گیا ہے اور جلوس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ IS سدن ڈویژن کے بستی مسائل کے حل کی خواہش کرتے ہوئے سیاسی اور عوامی تنظیموں کے قائدین کی قیادت میں زنجیری بھوک ہڑتال دوسرے دن بھی جاری ہے۔ کانگریس TPCC سیکریٹری کے سرینو، CPI کے ریاستی قائدین شنکر نائک، بنجاری سنگھ کے ریاستی صدر نے بھوک ہڑتالی کیمپ پہنچ کر اس کی تائید کی۔ سنگرانی جھوپڑیوں میں رہنے والوں نے مکان کے لیے اراضی پٹہ جات منظور کرنے، ہر جھوپڑی والے کو صاف پینے کے پانی کے لیے نل کے کنیکشن، میٹرز نصب کرنے اور بستی دواخانہ قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مطالبات کی تکمیل تک زنجیری بھوک ہڑتال جاری رکھنے کا بھی انتباہ دیا۔ ఒక తహసీల్దార్ వస్తాడు, మీకు మునుగనూరులో మీకు ఇల్లు కట్టిస్తాము, లేదంటే బడంగపేట ప్రాంతంలో ఇల్లు కట్టిస్తా ఉన్నారు. ఖబర్దార్ ప్రభుత్వమా, ఖబర్దార్ కలెక్టరా, ఎక్కడ వేసినా ఎక్కడ ఉన్న ఇండ్లు వాళ్ళకు పొజిషన్ సర్టిఫికెట్లు ఇస్తే మాత్రమే కదులుతాం తప్ప ఇక్కడ నుంచి మేము కదలమన్న సంగతి కూడా తెలియజేసుకుంటాను. ఒకవేళ ప్రభుత్వం కానీ, రెవెన్యూ శాఖ కానీ, రౌత్రి సొసైటీ కానీ, ఇండస్ట్రియల్ సొసైటీ కానీ ఎక్కడన్నా అమ్ముడు పోతే మాత్రం ఇదే చౌరస్తా మీద మిమ్మల్ని ఉరి తీయక తప్పదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను వారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ అన్ని పార్టీలు ఏకమైనవి. సింగరేణిలో పార్టీలకు అతీతంగా మన శంకర్ నాయక్ గారు పదే ٹریفک پولیس کی جانب سے زیر التوا چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ دیے جانے کے بعد حکومت کو چالانات کی ادائیگی سے 300 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ 1 مارچ سے 31 مارچ تک حکومت نے مختلف اقسام کی گاڑیوں پر 25 تا 75% چالانات کی رقم پر چھوٹ دی تھی، جس کے سبب بڑے پیمانے پر عوام نے اپنے زیر التوا چالانات کو ادا کر دیا۔ 31 مارچ سے پہلے حکومت نے اس اسکیم میں مزید 15 دن کی توسیع کی تھی، جو کل 15 اپریل کو ختم ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ 45 دن کے اندر حیدرآباد کے علاوہ ریاست بھر کے تمام مقامات سے 3 کروڑ زیر التوا چالانات کی ادائیگی عمل میں آئی ہے، جس سے حکومت کو 300 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اب تک 65% زیر التوا چالانات ادا کر دیے گئے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ حدود میں سب سے زیادہ 1 کروڑ 70 لاکھ زیر التوا چالانات کی ادائیگی کی گئی ہے۔ دہلی کے اکشردھام ریلوے اسٹیشن سے کود جانے والی لڑکی زخموں سے جانبر نہ ہو سکی۔ اس کی شناخت دیویا کے طور پر کی گئی ہے، جو پنجاب کی رہنے والی ہے۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی دیوار سے کود گئی، تاہم اس کو اسٹیشن میں ٹھہرے افراد نے بچا کر دواخانہ منتقل کیا، تاہم دواخانے میں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اس کی خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اس کے عمارت سے کود جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ جناب اکبر الدین اویسی، قائد مجلس مقننہ پارٹی نے آج چندرانی گٹا اسمبلی حلقے کے محمد نگر بنڈلا گڑا میں دعوت افطار میں شرکت کی۔ ابتدائی مجالس کے صدور معتمدین نے ان کا استقبال کیا اور ان کی گل پوشی بھی کی۔ عوامی مسائل سے واقفیت کے لیے تلنگانہ کانگریس مقننہ پارٹی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا کی یاترا محبوب آباد ضلع کے بیارم منڈل میں جاری ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہر دیہات میں کئی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہی یہ یاترا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے واضح کیا کہ گزشتہ 8 برس سے ریاست کے ہر گھر میں مسائل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مکانات، وظیفہ، اراضی پٹہ، ملازمت اور راشن کارڈز عوام کو فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، عوام ایسے میں کیا خریدیں اور کیا کھائیں۔ ఈ పాదయాత్ర రాజకీయాల కోసం కాదు, ఓట్ల కోసం అంతకంటే కాదు, నా కోసం కూడా కాదు. కేవలం ఇప్పుడు మీరు చెప్పారే సమస్యలు. ఎప్పుడో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇంతవరకు ఇల్లు ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు, ఇళ్ళ స్థలాలు కూడా ఇవ్వట్లేదు ఎవరికి. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కుటుంబాలు పెరిగినాయి. 3, 4, 5, 6 కుటుంబాలు కూడా అయినటువంటి కుటుంబాలకు వాళ్ళకి స్థలం కావాలి, ఇల్లు కావాలి. స్థలం, ఇల్లు లేకపోబట్టి వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు అయినా కానీ ఆ కుటుంబాలు అదే గదిలో, ఒకటే గదిలో ఉండటం అనేది చాలా ఇబ్బందిగా మారింది. ఆ ఇబ్బందిగా మారిన పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఇల్లు గురించి, ఇళ్ళ స్థలం గురించి అడిగితే మాట్లాడేవాళ్ళు లేరు, ఎవరు చెప్పుకోవాలో కూడా తెలియట్లేదు. దాని గురించి అడిగితే దాని మీద స్పందించేటువంటి నాయకులు కూడా లేరు. అందుకోసమే అటువంటి పేదవాళ్ళ సమస్యలన్నీ తెలుసుకొని ఇళ్ల స్థలాలు, ఇళ్ళు కంపల్సరీ ఇప్పించాలి. ఎప్పుడో ఒక దశాబ్ద కాలం క్రితం ఇచ్చింది, ఆ తర్వాత ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. కావాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంత పెద్ద ఎత్తున పెరిగిందో ఈ ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావటం కోసమే నేను ఈ పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్ర చేస్తా ఉన్నాను, పేదవాళ్ళ కోసం. रेड हिल्स डिवीज़न के कारपोरेटर आरिफ रिजवान ने नामपल्ली हल्के के रेड हिल्स डिवीज़न में दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज, मेहदीपट्टनम के कारपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और सरकार डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर SM फैयाज़ ने भी शिरकत की। SIO हैदराबाद की जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में दावत इफ्तार और मीडिया बरादरी के ज़िम्मेदारों के साथ गेट टुगेदर का एहतमाम किया गया, जिसमें मीडिया की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया और समाज की तरक्की पर इजहार ख्याल किया गया और अहम उमूर की तरफ निशानदही भी की गई। मीडिया सोसाइटी का एक मिरर होता है और आज जो मीडिया है और आज जो सोसाइटी है वो बिल्कुल उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया किस तरीके की सोसाइटी को डेवलप कर रहा है। मीडिया एक लॉबी बनाता है और उस लॉबी के तहत सोसाइटी मोल्ड होती है, लॉबी बनती है। तो ये आज समाज में जैसे कि अभी कुछ जिक्र हो रहा था, हेट बता रहा था, तो ये इसमें मीडिया का बहुत बड़ा दखल है। अभी आपकी तंजीम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जाता है, करेक्ट कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में। देखिए, मीडिया हर दौर में अपना असर रखा है, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। आज के दौर में सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया कितना अनसोशल है आप भी वाकिफ हैं, हम सब भी वाकिफ हैं। मैं कल कुछ स्टडी कर रहा था, पुराने दौर में मीडिया किस तरीके से, खासकर अभी हिटलर का भी जिक्र किया गया, उसके दौर में न्यूज़पेपर था, रेडियो थे, टेलीग्राम थे, और जैसा कि पुराने ज़माने में एक किस्म का जो है गांव में, हाट में वो जिस तरीके से फोक होता था वो किया जाता था। किसी गांव के मरकज़ पर, जैसे हमारे पास मंडल तहसील होता है, लोगों को जमा करके वहाँ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई जाती है। इस तरीके